अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपने तजावीज़ और आरा से हमें नवाज रहे हैं। आपकी तजावीज़ और आपकी आरा की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके। मैंने शुरू में ये बात कही थी, बिल्कुल आगाज़ में जब हमने अपने इस व्लॉग को शुरू किया था, कि हमारा मकसद जौन सा है वो लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उन तक पहुंचाना और लोगों की बेहतरी और फलाह के लिए कोई अगर हम बात कर सकते हैं तो उसको करना है। इसी रेफरेंस से हमें आरा आ रही हैं, हमारे पास तजावीज़ आ रही हैं कि रूटीन की सियासत, मईशत, मुल्की सलामती और दीगर मसाइल के हवाले से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, उसको होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है उसको जिन मसाइल का सामना है उन पर भी रोशनी डाली जाए। बिल्कुल हम इस बात से इत्तफाक करते हैं, उस चीज़ को हाईलाइट करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे और हम अपने एंड के ऊपर आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर है स्टेट का, और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान हैं और साहिबान इक़्तिदार हैं वो उस पर क्या करते हैं ये अगली बात है। जैसे किसी ने कहा भी कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो ज़ंजीर हिला देते हैं। तो ज़ंजीर हिलाने के इस अमल में, इस हवाले से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आम लोगों की सेहत, इलाज, मुआलजे और उनकी ज़िंदगी को लाक ख़तरात के हवाले से। आप भी और मैं भी, हम सब समझते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को वो किस किस किस्म के मसाइल का सामना है अपनी सेहत के हवाले से। आम रूटीन की बीमारियों से लेकर एक संगीन किस्म की दिल के अमराज हैं, किडनीज़ के अमराज हैं, लिवर के अमराज हैं, ब्रेन से मुतल्लिक़ा, दिमाग से मुतल्लिक़ा बीमारियां हैं जो बहुत ही महंगी हैं। और इन तमाम बीमारियों के इलाज मुआवजे के लिए डेफिनेटली लोग जो हैं वो डॉक्टर से और हस्पतालों से रजू करते हैं, और इस तरह से रजू किया जाता है कि एक पूरा एतमाद होता है अपने मुआलज के ऊपर एक आम आदमी को, कि वो उसके पास जब जाता है, बेशक उसको सर दर्द हो रहा हो या खुदा ना खास्ता वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार क्यों ना हो, इस हवाले से वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो उनसे हैं वो उसको जो भी सजेस्ट करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो पूरे एतमाद के साथ उसको इस्तेमाल करता है। इस सोच से हट कर के ये दवाई उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, वो अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा यकीन करता है। डॉक्टर जिस लेबॉर्ट्री से उसको टेस्ट करवाने के लिए कहता है वो वहाँ जाता है। डॉक्टर जिस तरह से उसको तजवीज़ करता है ग़ज़ा के हवाले से वो खाता है, वो लेता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो मुआलिजीन हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, क्या वो इस इत्माद पर पूरा उतर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हर डॉक्टर ही इस तरह का है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुआलिजीन, एक सादा एक MBBS डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर्स तक अपने मरीज़ों के साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो उनके इलाज मुआवजे के नाम के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल हैं, बेशक वो सरकारी हों या निजी हों, वहाँ पर जो इलाज हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। लोगों की सेहत से और लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, और इस हवाले से इस हद तक जुल्म किया जाता है कि डॉक्टर्स अपनी कमीशन के लिए, आप जानते हैं डॉक्टर्स साहिबान इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास मेडिकल रैप आता है, वो एक उसको मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाता है मन मर्जी की कीमत पर कि ये आपने हेपेटाइटिस के लिए दवाई सजेस्ट करनी है। उसकी कीमत अगर एक्चुअल कीमत देखी जाए, अगर उसकी 50 रुपये है तो उसकी कीमत 5000 लिख देते हैं, और डॉक्टर से कहा जाता है कि ये दवाई आप सजेस्ट करें, इसमें से आपको कमीशन मिलेगा, आपका वर्ल्ड टूर होगा, आपकी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स उठाए जाएंगे, आपको गिफ्ट दिए जाएंगे और दिए जाते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो ये कारोबार नहीं है, ये धंधा है, ये कर रही हैं उसके ऊपर। और बदकिस्मती से हमारे जो मुआलिजीन हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? एक ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, एक ऐसे मुल्क में जो जमहूरिया है, यानी जमहूर के लिए है, अवाम के लिए है, वहाँ पर अवाम के साथ लूट मार हो रही है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, वो आपकी मामूली बीमारी को एक संगीन मर्ज डिक्लेयर कर देंगे।
اور آپ کے اوپر ایسے ایسے تجربے کریں گے اور اس کا اتنا بھیانک خرچہ دیں گے، آپ کے اوپر ڈال دیں گے کہ انسان کی سوچ سمجھ سے باہر ہو جائے گا۔ اور وہ اتنے شفاف ہیں بعض معاملات میں کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس کا بل کلیئر ہونے تک اس کی لاش اس کے ورثاء کو نہیں دیتے۔ یہ ہے حالات ہمارے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں اور اس کے ذمہ داران ہیں۔ آپ جائیں سرکاری ہاسپٹلز میں، کس طرح سے لوگ دھکے کھا رہے ہیں ایک علاج کے لیے۔ آپ جائیں وہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، آپ لیبارٹریز میں چلے جائیں، آپ کے ٹیسٹ اس قسم کے کرتے ہیں کہ ان سمجھ سے باہر آ جائے گی۔ ادویات کا یہ حال ہے کہ آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ دوائی اصلی ہے یا نکلی ہے۔ آپ پاکستان میں جو ڈسپرین ملتی ہے اس کو چیک کریں، اور اسی کمپنی کے جو ڈسپرین دبئی میں اور انگلینڈ میں مل رہی ہے اس کو بھی چیک کریں، آپ کو اس کے معیار کا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں نے پاکستان سے انسولین لگائی تو میری شوگر پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہی انسولین جب میں انگلینڈ میں گیا وہاں سے انسولین لی تو وہ انسولین جب میں نے استعمال کی تو میرے شوگر نارمل ہو گئے۔ تو یہ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ جو حوث زر ہے اور راتوں رات پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک جنون اور پاگل پن ہے، اس سے نکلیں، لوگوں کی زندگیوں کا خیال کریں۔ لوگ جانور نہیں ہیں، لوگوں کا خیال کریں۔ اور میں یہاں پر اپنے حکمرانوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ملک میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنائیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں یا صرف چوائس کی حد تک نہیں کہ میرے لیے قانون جو ہے وہ اور ہو جائے اور کسی دوسرے کے لیے اور ہو جائے۔ لوگوں کو یہ لوٹنے والے جو ہیں ان کے ظلم سے بچائیں، لوگوں کی صحتوں اور زندگیوں کو۔ جو جعلی ادویات میں ملوث ہیں، جو جعلی علاج میں ملوث ہیں، جو علاج کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں، وہ دراصل قاتل ہیں، وہ قتل عمد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ سماج دشمن ہیں، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں نا چند سال پہلے کیا ہوا تھا پی آئی سی میں اور جتنے بھی میڈیکل ہاسپٹلز ہیں وہاں پر سٹنٹ جعلی ڈالے گئے، مریضوں کو جعلی ادویات دی گئی جن کے نتیجے میں درجنوں لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یہاں پر لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے غیر قانونی طور پر، لوگوں کی کڈنیز گردے بدل دیے جاتے ہیں غیر قانونی طور پر۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں لائیں، کم از کم لوگوں کے لیے سوچیں، عام بندے کی زندگی کے لیے سوچیں۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے دیں، کسی قصاب کے پاس نہ جانے دیں، کسی لٹیرے اور ڈاکو کے پاس نہ جانے دیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اگلے ولاگز میں ایسی مثالیں بھی دوں گا، ایسے مستند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایسے ایسے لوگوں کو ہم بے نقاب کریں گے جو بڑے وائٹ کلر اور بڑے ڈیسنٹ اور معاشرے کے بڑے معزز ہیں، لیکن ان لوگوں کا قتل کر رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر کے لوٹ مار کر کے اپنی جائیداد اور اپنی بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیں، ان لٹیروں کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان پر اعتماد ضرور کریں، لیکن ان کی نیت کو ضرور دیکھیں کہ یہ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہوں۔ اللہ آپ کو اپنی رحم میں اور سلامتی میں رکھے، آپ کی صحت اور زندگی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو اسلام اور جمہوریت کی جو اصل سوچ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، پاکستان میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیوز میں اور ولاگ میں۔ ابھی تک کا اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔